हाथ के हिलाना बोले धन्यवाद यीशु। हाथ को उठाना बोले हर तरह के रोगेर आत्मा, हर तरह के अंधकार शक्ति, हर तरह की पापेर आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। लोगरा हमें प्रार्थनार जोन्नो आजके आत्माते पुरो रेडी आछे। आजके लोगरा आमार संगे प्रार्थना पार्टनार होक। आजके लोगरा डाय बाय ना थाकाक। आजके प्रार्थनार आत्मा नेमे एसेछे आजके एकदम। हाथ के उठान बोले हर एक रोगेर आत्मा, हर तरह के अंधकार शक्ति, हर एक पापेर आत्मा আমার লাইফের পেছনে, আমার পরিবারের পেছনে, আমার বাচ্চাদের পেছনে, আমার আত্মিক জীবনের পেছনে হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট। ফায়ার मतलब ঈশ্বরের উপর আগুনকে পাঠাচ্ছি। আর যখন ফায়ার পাঠানো হয় ঈশ্বর তারপাতে শুরু করে, শয়তান তারপাতে শুরু করে একদম। বলে হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট, হোলি গোস্ট। हर तरह के रोगेर आत्मा, हर एक अंधकार शक्ति, हर एक आत्मा আমাকে আগে বাড়তে বাধা সৃষ্টি করে। বা প্রার্থনার জীবনের বিরুদ্ধে, পবিত্র জীবনের বিরুদ্ধে, পরিবারের বিরুদ্ধে হোলি গোস্ট, 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 হোলি গোস্ট। বলে হাত को उठान बोले हर तरह के रोगेर आत्मा तेरा ईश्वरेर दिक दिए नয়, हर तरह के रोगेर आत्मा, जादूटोना आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। लोग যখন আজকে ফায়ার প্রার্থনাকে করছে, দুষ্ট আত্মা আপনার পরিবার ছেড়ে পালাচ্ছে, রোগের আত্মা আপনার বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে আজকে, অভাবের আত্মা আপনার পরিবার ছেড়ে যাচ্ছে আজকে। हर तरह के शैतानी बंधन ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে। বলে हर तरह के शैतानी बंधन होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। लोग हाथ के उठा मुख के खोलुक। बोले दुष्ट आत्मा, अंधकार शक्ति কোনো অধিকার নেই আমার জীবনে, পরিবারে কোনো অধিকার নেই। सारे दुष्ट आत्मार परे होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। लोकদের বডি ছেড়ে সারে রোগ খতম হচ্ছে আজকে। বন্ধন লোকদের বডি ছেড়ে গায়েব হচ্ছে আজকে। বন্ধন ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। পাপের তাগত ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। ব্যভিচারে বন্ধন ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। শয়তানি বন্ধন ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। জাদুটোনা বন্ধন ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। প্রভু যিশুর নামে ফ্রি হয়ে যান। প্রভু যিশুর নামে চাঙ্গা হয়ে যান। প্রভু যিশুর নামে আজাদ হয়ে যান। Be free in the name of the Jesus. Be free in the name of the Jesus. Amen. उच्च आशीर्वाद अपना जन्ना उच्च जब लोग आमेन। 7 बार उच्च जब लोग आमेन। 7 बार बोलो आमेन, 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 आमेन।